अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सलाम। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम किया तो दुनिया में फिर गुमराही और नाफरमानी भर गई। गुनाह के काम खूब होने लगे। लोगों को सीधे सच्चे रास्ते पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह ने 950 वर्ष की उम्र पाई। 80 वर्ष की उम्र में अल्लाह की वही आने लगी। हज़रत नूह बराबर भलाई की बात फैलाने और बुराई को मिटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कौम के सरदार तो ऐश में लगे हुए थे। उन्हें इन बातों से क्या लेना देना। हज़रत नूह अल्लाह ताला से उनकी हिदायत की दुआ भी करते, लेकिन उन जालिमों ने कुछ मान कर ना दिया, कुफ्र और इनकार की रीति पर डटे रहे। हज़रत नूह ने बहुत समझाने की कोशिश की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन पूरी उम्र की मेहनतों के नतीजे में 80 आदमियों के अलावा किसी ने इस्लाम कबूल न किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हा से रवायत है, फरमाया कि किसी पैगंबर ने अपनी काम की तरफ से इतनी तकलीफ़ें ना उठाई जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उठानी पड़ी। वे तो हज़रत नूह को हमेशा धमकी देते रहे कि तुम इन बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से बचो, वरना हम तुम्हें परेशान कर डालेंगे। चुनांचे वे उन्हें अच्छी बातें सुनाने पर भरी मजलिस में मारते, यहाँ तक कि वे बेहोश हो जाते और उनके लड़के उनको वहाँ से उठाकर ले आते। उनके दुश्मन मरते वक्त अपने बेटों को वसीयत किया करते और कुफ्र पर जमे रहने की हिदायत देते हुए कहते, बेटो हरगिज़ अपने बाप दादा के दीन से फिरना नहीं, नूह की बात तो कभी न मानना, जहाँ तक हो सके उन्हें दुख और तकलीफ़ ही देते रहना, चाहे ठिकाना जहन्नम ही में क्यों ना बने। जब ऐसे ही संगीन हालात में 7 सदियों गुज़र गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तंग आकर नाउम्मीद हो गए तो अल्लाह ने वही नाजिल की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इससे बड़ी ढांढस हुई। अल्लाह ने उनसे फरमाया था, ए नूह, तुम दिल तंग मत होना, इन जालिमों से अब कोई उम्मीद रखो जो ईमान ले आएं, बाकी ईमान नहीं ले लाएंगे, इनके मुकद्दर ही में जहन्नम लिख गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, खुदावंद, इनकी नस्ल में से कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान ना लाएंगे, इनका दिल तो पत्थर हो चुका है। फिर भी हज़रत नूह को अपनी कौम से जो लगाव था, उसकी बुनियाद पर उनको एक और समझाया और कहा, लोगों, ईमान ना लाओगे तो अब यह समझो कि अब अज़ाब इलाही आया ही चाहता है। लेकिन इस बार भी कौम के सरदारों ने इसी तरह जवाब दिया और कहा, हम तो बुद्ध, सुआव, यगूस और यऊस जो हमारे बुत हैं की पूजा कभी न छोड़ेंगे, और अगर तू सच्चा ही है तो अज़ाब ले आ, हमें उसका कोई डर नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यह जवाब सुनकर मायूस हो गए। बड़े ही गम के साथ अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, जब मैं अपनी कौम वालों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ ताकि वे अपनी ज़िंदगियाँ बना संवार सकें, तो वे मुझे सुन कर नहीं देते, कानों में उंगलियाँ ठूस लेते हैं, वे तवज्जो ही के लिए अपने ऊपर कपड़े डाल लेते हैं, अपने कुफ्र पर जमे रहते हैं। अब मैं क्या करूं? बहुत मजबूर हो गया हूं। अब तो तेरा अज़ाब आ ही जाना चाहिए। इन्हें तबाह कर दे, इनका सब कुछ ख़त्म कर दे।
حضرت نوح کی دعا سے پھر اس قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا سلسلہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے سانجھ پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 برس میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ ہی کے فرمان پر حضرت نوح نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی یہ مذاق بنانے لگے، کہتے اے نوح اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑئی کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبروں کے کاموں سے تھک گئے؟ کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟ کیا یہ خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح کہتے تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو، آخرت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ پھر حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی، بہت مضبوط کشتی، تختوں کے ہر جوڑ پر قیر کا تیل لگا دیا۔ اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم کی ہڈیوں کے لیے بنایا۔ پھر حضرت جبرائیل نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح کے بعد جمع کیے، جنہوں نے ان چرندوں، پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہوا، بھیانک عذاب، تنور سے فوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش کا پانی الگ، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح کی کشتی سمندر کے طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں؟ کشتی پر ناسوار ہونے والوں میں حضرت نوح کی بیوی اور اس کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا اب کیا کرو گے؟ بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح نے صاف صاف بتا دیا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبا دیا، وہ بچ نہ سکا۔ اب نوح علیہ السلام کے واقعہ کا سیکنڈ پارٹ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔